Pa gdje ste Raja, nismo se vidjeli 100 godina, jeste vidjeli šta piše u naslovu klipa? Aha, jeste odlučili? Ja bome, jesam. Dakle, danas mi je stigao prvi paket što sam ga ja poručio ove sezone pirotehnike. Bit će još paketa i tako, ali eto, danas radimo dakle prvi unboxing pirotehnike. Evo ovdje imamo jedan fini paketić. Tu vidiš da je ovdje neki jabučni sok, jabuka nektara, nema veze, tu inače je pirotehnika, to je što vidite. Prije svega da napomenem, evo vidite, mi već imamo nekih 9.500 i više od 9.500 pretplatnika, što je jako fina brojka, tako da eto, uskoro ove sezone ćemo vjerovatno preći 10.000, a vi se potrudite da to bude što prije, a kad preći 10.000, naravno, šta drugo nego se imam jedan veliki specijal, proslava i tako šta već ne, o tom potom. Dakle, pozovite svoje prijatelje da se pretplate na kanal, pratite našu Facebook stranicu, link nam je što bi se rekao u opisu, jel ne? To je to. Ajmo sad da, dakle, otvorimo ovaj paket, da mi ne dužimo previše. Evo ga, to je to. Dakle, tu su neke jako lijepe stvarčice koje nismo odavno mogli da vidimo u Piro Shopovima, da? Dakle, evo ga, šta smo to naručili? Naručili smo ova 4 paketa, nekih prastarih stvari, ovo vam je staro po 5-6 godina sigurno, dakle, evo idemo početi William Maker, dakle, razred 3, mi navedimo sve koja je godina proizvodnje, samo to da vam kažem, 2012. da, to je prvi William Maker što se ikad mislim proizvod, ne, bio je možda i ranije, ne sjećam se sad tačno, mislim da je ili 2012. On prvi put pušten u prodaju, ja stvarno mislim nešto što to je davno bilo. Idemo dalje, ovdje je neki KO 212 iz Minovica, opet vjerovatno isto stara stvar, pa dobro, manje više 2015. godište. Tako to vam je kao neki Extreme Double Skidač, šta ti ja znam, nemam pojma, evo ga, ovako izgleda. Pa da kažemo vam je izgleda kao onaj Big Thunder iz Zio Commerce-a, znam je to dobro petarda. Dalje imamo taj Big Thunder, tu je, to znate već šta je u pitanju, sad da ne otvoramo unutra Big Thunder, to će biti kasnije testa. Ali pazite sad, kad sam ja uzeo da raspakam ovaj Big Thunder, doći će vam ovo. Ovdje za mene nisu sve 4 petarde Big Thunder, već imamo neki drugi dvije. Skoro su to petarde, pa sad ću pokazati da ovo zapravo nije Big Thunder kome je samo skinu pomoć. Osim omota, ove dvije petarde se razlikuju samo malo u dimenziji. Ovo je petarda kraća. Kao što vidite, ovu petardu očigledno nije vlasnik, to je prodavac rezao, pošto ona je jako lijepo ovdje izrezana, bukvalno fabrički, tako da nećemo da je ovo stvarno neka petarda koja je kratka kao što jeste, jer Big Thunder, zna se da izvedete, zna se koliko je dugača, koliko je širok, koliko je... Dalje, o čemu još prepoznamo da ovo nije Big Thunder, jer Big Thunder, možete da vidite, ima deblji fitilj od ove petarde, znači Big Thunder ima nekih lupa 3 mm, a ova petarda ima možda 2 mm. A vidi se drugačija struktura građa ovog fitilja, dakle kako je on omotan. Dakle, ovo nije Big Thunder još po jednom parametru. Dalje, zid ove dvije petarde nije isti, otprilike za milimetar zid ove petarde je deblji od Big Thundera. Big Thunder inače ima za ovakvu vrstu petarde tajan zid, mada to mu ne sprečava da jako puca. Opet, Big Thunder ima pijesak obojen, to je skips obojen u roza boju, sad vidite, znači kad se malo zarani tu se vidi da to nije nikakav, ne znam, pirotehničko sredstvo, nego da je to stvarno neki ofarbani gips. Ovo nije ofarbani gips, ovo je gips bio. Dakle, ovo definitivno nije, definitivno nije Big Thunder. Dalje, na osnovu neke analize, matematike, fizike i hemijske analize i svakako neizostavnih astronomskih ispitivanja, i nakon što sam kontaktirao prodavača, on mi je rekao da nije imao potpune pakete ovih svih velikih petardi koje sam ja naručio, pa je bukvalno miksao pakovanje. Dakle, poslao mi 2 Big Thundera, pošto nije imao 4 Big Thundera, poslao mi još 2 petarde koje su, vjerujte vi meni ili ne, originalni 2009. godine proizvodnje topovski udar. Jeste. Iako vjerovatno mi ne vjerujete jer nema omota,
ali opet emocije on skinuo normalno da bi se moglo reći da ovo nije topovski udar, nego da je Big Thunder kome je samo skinuo omot, jel da? Ali ovo, ipak, čovjek mi je rekao, ovo je prvi topovski udar iz 2009. On je legendarni, kog znate. Onaj topovski udar po kome je čitao ovaj žanr petati dobio ime, a također, da popravim fokus, u nekom narednom klipu ćemo mi da ispitamo ova dva titana. Dakle, ovdje će da bude test dvije vjerovatno najjače legalne petarde na Balkanu, dakle petarde trećeg razreda, Big Thunder i topovski udar koji kaže vjerovatno jači od ovog Big Thundera, pa da vidimo ko je ipak šampion od te dvije petarde. I kašikara. To nikad nisam imao, pa eto da uzem da vidim kako to izgleda, šta ja znam. To jest imao sam nekad metro, imao sam i cijelo koncu zapravo jedan paket. Ovo je isto, pretpostavljam staro, pa da, 2014, to je davno bilo, jebika. To je drugi razred, tako... Dakle, ovo sve generalno nije nešto puno pirotehnike, ali opet to su jako lijepe i jake svačice, kao što vidite. A također ovo sam uzeti iz prostog razloga što, nažalost, tih starih stvari više nešto puno i nema u prodaji, pa eto, da se što bi se reklo obnovim. A vi, dragi moji, pišite u komentare na Facebook stranici gdje god stignete šta želite s ovim da radimo, šta želite još da kupimo pirotehnike i tako. Napišite u komentare između ostalog šta bi se želeli kao recimo neki specijal za 10.000 subscribera. Predlažite ideje, naravno ostanite uz nas, uz naš kanal, a mi se već vidimo u sljedećem videu u kom ko zna šta ćemo da radimo. Ajde sad!